ka jamana ko fo jamana mi yɛrɛ ta ko kalama nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min ni a man nɔgɔ ka da ka jamanadenw t'u yɛrɛ ye nin si la kuma tiɲɛ de y'o ye min kan ka fɔ nka a bɛ kan ka fɔ da jumɛn fɛ les voix les plus autorisées on est les plus légitimes ka da ka maa dɔ bɛ se ka kɛ et autorisé no ka kuma dɔ fɔ nka légitimité ti la anw ka jamana kɔnɔ maa autorisé de ka ca nka maa légitimité man ca ka da kan n'i y'u jateminɛ a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ légitimité foyi t'u la jamanadenw u n'u ma jɛ foyi la ko jamanadenw ye danaya da u kan ka jɔyɔrɔ d'u ma maire tɛ député tɛ hali n'o yɛrɛ dir'u ma tuma dɔ la a bɛ kɛ tigɛnsɔya ye nka nin bɛɛ lajɛlen yala an bɛna jamana to nin gɛlɛya in na wa a man kan kuma silamɛw b'a ye cogo di jamanaden ɲumanw b'a ye cogo jumɛn na ani fana min ye anw yɛrɛ ka jamana ministère min sigilen don ko ministère des affaires religieuses n'o ye ko diinɛ ko ani bato ani jo boli ko ka boli ni silamɛya ni chrétien fara ɲɔgɔn kan mais bɛɛ b'a dɔn ministère min ni a ɲɛmɔgɔ ye Thierno Asi Jalo a sigikun yɛrɛ ka silamɛw neutraliser ka silamɛw kunkari ɲɔgɔn na nka ka se k'o faamu Cheikh Mamadou Diko yɛrɛ min fɔ ministère in na an n'a o lamɛn tuma an ka jɛmukan fan filanan bɛna boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ anw ka jamana in bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamu sa an ka jɛ ka Cheikh Mamadou Diko lamɛn. Alhamdulillah an balima silamɛ lamɛnli kɛ jɛkulu arajo ɲɛta arajo dami a bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka jamana donna gɛlɛya caman na nka min bɛ ka kɛ jamana cɛmancɛ la n'o ye Mopti jamana ye ko ninnu sera kunnamana bi a ye bɛɛ lajɛlen kamana kan sigi laban min kɛra n'o kɛra sibiri don min kɛra maison de presse la n'o ye capital plaku fila minnu nana ka fɔ gɛlɛya min bɛ yen ani ye ka kuma minnu fɔra Cheikh Mamadou Diko yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma caman fɔ o kɛnɛ in kan dimanche fana ko wɛrɛw fana kɛra o yɔrɔ kelen na minnu kɛra gɛlɛyaba ye bi ntɛnɛndon na an y'a kanu sa min ye arajo ɲɛta arajo danbe ani arajo minnu mana mɛn jamana kɔnɔ ka se k'a dɔn awa ko in yɛrɛ gɛlɛya ye mun ye ani fana ale yɛrɛ min bɛ kuma Mali alisilamɛw tɔgɔ la ale yɛrɛ bɛ ko in faamu cogo jumɛn na ka da kan an ka jamana in bɛ lahala min na a man nɔgɔn nin kuma ɲɛbila bɛɛ lajɛlen bɛ ne kɔfɛ yala an ka Cheikh Mamadou Diko ɲininka président an b'i fo fɔlɔ salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Président kuma ɲɛbilaw bɛ ne kɔfɛ sigi dɔ kɛra maison de presse la minnu ye weleli kɛ u ka weleli kun tun ye mun ye mun y'u sigi nka sigi in kɔnɔna la i kumana o kuma in kɛra sibiri dimanche o yɔrɔ kelen in fana na an y'a mɛn k'a fɔ ko wɛrɛw kɛra nka an b'a fɛ ka taa e yɛrɛ da suw bɔra la mɔgɔ jogininw bɔra la bi tɛnɛndonya in fana na jamanadenw yan'u ka kuma ninnu mɛn cogoya wɛrɛw la min tɛ hakili sigi faamuya t'a la e dun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e yɛrɛ bolo mun kɛra o ye ɲininkali fɔlɔ min ɲɛsin ma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم ببركة علي كصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم كالسلام بلجل فو كبدو كرم من دنيا الله السلام أم على تنو الله لا يبلجلنا نفهم فين كرا جونغا كانك على تنوكا barsa ala te bagama ala te bianga na ye min ke ni min kɛra na walma ni min kɛra ibita to an yɛrɛ ka kɛwale wududu amma ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka ya fama ala kana an minɛ ni an yɛrɛ ka kɛwale i ye ɲininkali min kɛ n'o ye lajɛ min kɛra lajɛ in an balimaw de y'a kɛ n'o ye filaw ye u ka tɔnba min bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko capital polaku o de ye jama wele a ye bɛɛ wele fila ma bɔ fila la bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka kibaruya di maaw ma kibaruya min bɛ tali kɛ ko minnu kɛra Masina jamana na tile fila in na to dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama n'o ye maa minnu ni ayiwa sekeru ma caman ni tora a la minnu fatura hali bi an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka yafa u ma minnu jogina ya rabbi ala ka kɛnɛya d'u ma o lahalaya in de taara lakali mɔgɔw ye ka kunnafoni di maaw ma barisa ni ɲɔgɔnna kow n'a kɛra sani an k'an yɛrɛ to kibaruyaw ni n y'a mɛn nin fɔra nin ma fɔ o bɛ dɔ de fara ayiwa ko in sɛtana kan kuma maaw kunnafoni ka d'u ma ka tila k'a ɲini u fɛ u k'u hakiliw sigi o ye fɛn ɲumanba ye
o baara in de kɛra ayiwa sibiri tɛmɛnen n'o ye kunu ye ne yɛrɛ kun b'a kɛnɛ kan i y'a fɔ cogo min na n kumana k'a fɔ fulaw ye ka misaliya caman d'u ma min kɛra alakira la alayhi salatu wassalam tɔɔrɔ la n'o y'a binɔgɔkɛ o fagara k'a ka sahaba camanw fa nga binɔgɔkɛ in fagara ka tila ka ko min k'a la n y'o bɛɛ lajɛlen lakaliw ye n k'o kuma u k'u jija u k'u poro u yɛrɛw kan an kana ko in bɛɛ lajɛlen kɛ tajuru sara ye an kana ko in bɛɛ lajɛlen kɛ fagali ye fagali tɛ ko in solution ye nga tiɲɛ yɛrɛ la ne nuso ayiwa n degunnen don n dusukun kamikaminen don n bɛ k'a f'i ɲɛna nin kuma in a ma se olu tulo ma dɛ parce que an ye kibaruya minnu sɔrɔ o de ye dimanche yɛrɛ fulaw wulila ka don ayiwa bamananw ka yɔrɔw la ayiwa a kasara a mɔgɔ caman ayiwa tora a la mɔgɔ caman fana joginna a la hali bi bon nin baara minnu filɛ nin ye fo k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kunun ne ka kuma sera a ma n delila k'a kuma fɔ fana ka tɛmɛ nka n bɛ segin kuma in kan k'a fɔ k'a walawala pour que kuma in ka faamu anw ka jamana in bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi a ko in tɛ ko ɲuman ye dɛ complot belebele de jɔlen don jamana in k'a dabɔ a kama k'a ɲini ka jamana in coro a kɔnɔ complot in ne kɔni ka faamu cogo ni n ka ye cogo la complot in kɛkun tɛ dɔwɛrɛ si ye jamana in ka diinɛ nɔfɛ ko don diinɛ min ni ala y'a kɔrɔta jamana in kɔnɔ n'a yangara ni don o don dɔ de bɛ fara a kan o diinɛ in de man di maa dɔw ye u b'a fɛ pour que o diinɛ in ka tiɲɛ fo jamana in de ka coro a nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne ka faamu cogo ye de n bɛ se ka fili adamaden ko don parce que n'i y'a kɔlɔsi u nana ni fɛn saba ye plan A plan B plan C plan A ye jumɛn ye k'an n'an balima burudamaw bila ɲɔgɔn na n'o ye tuarɛgiw ye k'a jira u la k'a fɔ ko diɲɛ yɔrɔ si tɛ yen ko farafin yɛrɛ a bɛ farajɛ mara ni mali tɛ o tuma a ye muruti a y'a yɛrɛ ɲini a y'a kɛ tan a y'a don tan u wulila ka kɛlɛ suda kɛlɛ nana don jamana kɔnɔ gɛlɛya min kɔrɔ la a ma kɛ maa si kɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn fagaliw kɛra kasaraw kɛra fɛn caman kɛra nka jamana in mɔgɔw hakili ma wuli an ma wuli ka taa bin burudamaw kan an m'u fa an ma ko k'u la an m'u ka sow jeni komi mɔgɔw hakili la ko an bɛna don o la cogo min na barisa jamana in ye jamana kɔrɔba ye hakilimaw don ko dɔnnaw don o ma mago ɲɛ u nana ni plan B a bɛɛ ye jumɛn ye o y'a diinɛ yɔrɔ ye k'a cari diɲɛ kɔnɔ k'a cari jamana in yɛrɛ kɔnɔ ka kuma in fɔ k'a bɔrɔ dɔn k'a fɔ ko bon jihadisi ko min bɛ sen na o jihadisiw u ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ jamana in a tilebi yɔrɔw la minnu bɛ kɔrɔn fɛ o ɲɔgɔnnaw bɛ yan u n'u bɛɛ ye hakilina kelen ye olu bɛɛ ye laɲini kelen ye olu bɛɛ y'u ka complices ye u y'o kumaw fɔ k'o fɔ jango maaw dusu ka wuli an yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na jamana ka tila ka ayiwa coro u y'o de ɲini nka ala ye hakili ɲuman d'an ma an sera k'an poro an yɛrɛ kan an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko minnu filɛ nin ye ko ninnu ma kan ka lajɛ ni dusu ye a ka kan ka lajɛ ni hakili de ye wa ala barika la i yɛrɛ y'a seere ye kuma caman fɛnw fɔra jamana in kɔnɔ yan maaw hakilila k'a fɔ ko fɛn wɛrɛw don maaw donw kɛra mɔgɔw sera ne ma Amir ni yɛrɛ ma wuli o kuma jitoya de don wa o kuma nin de don wa o kuma nin kɛra tan wa mun kɛra nin bɛ ka fɔ an ma nin bɛ ka kan na ne ko a ye sabali aw ɲɛ bɛ ko in na mɔgɔ caman bɛ ko in fɔ k'a juguya olu tɛ ko in kɔrɔ dɔn n'olu b'a fɔ u t'a fɔ n'u b'a dɔn u t'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen hakili wɛrɛw de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu b'a fɛ k'an yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na an kana sɔn k'an yɛrɛ bila ayiwa ka kɛ baarakɛ minɛn ye sɛtana bolo maa lankolonw ka taa an bila an yɛrɛ bolo ka tasuma don an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana tiɲɛ an ka n'o kɛ jamana hakilimaw olu ma ban ka pewu wa jamana in tɛ se ka lankolonya kodɔnnaw ni hakilimaw la o kuma in sumana u y'a ye u b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten o kuma u nana ni plan C ye a se ye jumɛn ye plan sabanan min b'u bolo o de ye k'a ɲini an yɛrɛ dama k'an kun kari ɲɔgɔn na c'est extrêmement grave
njim ka yere ni ka nyini ka an yere ku ngari nyona ba o be munke jamana kabila flam mi ni jamana tlomadu ni jamana yere sinzilembo ka bamana ni fla ni bamana chechi be fla sura kono ni fla chechi be bamana sura kono ngonna ya maliko naya ka anyini ku kabila flying ku kari nyona ka anyini ka guerre civile do ayere damani nyonche fami maseka nye tonu nuna ka on dusu bo ayere ka ke nyonka parce que ni ko in laje ka ta salon na shini ni salon ni nyina ni ko imbeta abena abita abena ni ya laje mangan kera flaw ni ka doche fla do wu ka sigiro bla pou umeru lembe Burkina o masaka sigi halibi réfugié udu jamana tu tofo Nations Unies tu tofo mawre tu kuma fo ulube ubaru sigiro la même mo chama me jamana ngono ta kala o ya ni bobo kulu ni flaw bla nyona foka sigiro la bobo fara la nyona ka wati do la ka fo kulu ka kolon flashi kana aywa mishika na jimi mamun mbe nyonga o besigi san keme jirka uni san bayirka o be nyonga yi sinengo ya bonu nyonga fembo nyonga o labana kana ke mabe ko bamana uni fula o be nyonga halu ta fo ko mishige nan ani senekala o be nyonga de o ba yele meka fo ko bamana ni fula fula ka min be mishige mbi min tu taye mo ba ha ga don o ta ha ga don ni yu ka mishigenda ni e bamana tabu ala ego atina do yadi nga hakli do de be min ba nyini ka an kun kari nyona ko imbe ka nyini ka se kun na mamina saison anga kan kan koloshi odila mbe do donke folo mawma ni atora ni ngoina alaka ya fa belejele ma islamo be munum bana ni ndo alaka aywa noya kuyi ngambe wele madake kanyeshi jamana bema anga ankoloshi anga tlaka ankoloshi kabine salo na shini fo bi fo nyina wati benni kuma namba fo anga dimi anga na funu uba fi anga funu di hakili mimbana kodon mimbana okabo ambulo anga balmaya ni shinji ni sigi nyoya ani furu nyoya ni kanu nyoya o mimbe jamana ni nyonje o ka boy ayere dama ka tasmata ka do nyonga bugula ayere dama ka nyonva afo ye anga jamana dambe o tan dambe o tan hakili o tan ketuyi o ni an manga parce que an toyi jamana into jamana yi ga bolo wero de be hakili wero de be munu mala ka fen kulunkulo ka do jamana ngono ne bo fo mbesega ka ne ka analyse ni nga yechugola do war shite anga jamana ye jamana bayi al-islamia jamana do kunungo bi al-islamia jamana do wa bi ni mimba al-islamia la o de kelembe toro ye kafiru uma o ko mi seka tinyetugo be ko nyeni o abet nyeni sramunu ye o de kan yere dama ku ngari nyona nga président ni ye nin fɔ maaw bɛ kamanaga ni alimamuw kumana karamɔgɔw kumana silamɛw fɛ jamanadenw fɛ o b'a faamu o misaliya ye jamana in kabini awa fɔ min ma événement 2012 aw ye implication caman kɛ maaw y'a faamu u sɔnna u tugura u kɔ nka nin ko ninnu minnu bɛ ka kɛ kɛlɛ laban min bɛ jamana kɔnɔ ni kuma ma fɔ a tɛ faamu k'a fɔ ko ka terrorisme kɛlɛ nga munu ye marfata jamana kama si ka foka kenulu ye benga koka ni terrorisme du fora kuma flate marfa de be ma do bolo munu bata ni dine toy hay ni akechugo toy nga munu fara marfata jamana kama ko ka boroto ka surasu faga abe cheni kala mindo na jamana kun anya ye haisa jamana desara ka kolosuma mun kama kadaka ni hakila mimbe ko terroriste ya ngasi labana ndamagara la abe fo de ko le jihadistes terroristes munu nubu damya kulu ye flawi parce que a fokate fo tugu misigena ni bamana abe fo de ko terroristu anuka complice kulu ye flawi o kuma kulu de be awani balaw ko ina ni kuma mafate famu anu ko ka siga foke ko jabara don ka be ni mfefe be ke fana awru ye dine nyemoye
aw ma ɲininga aw ma wele aw da ma don a la ne kɔni ka faamuya la kunnafoni min bɛ n bolo o sigi min kan ka kɛ n'a fɔ ko ayiwa entente nationale ou bien dialogue national o baara minnu fana bolodalen don o ye ko jamanadenw ka bɛn maaw dun bɛ ka ɲɔgɔn faga don o don n'i y'anw ka jamana telew n'a radio lajɛ a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko nin ko in si tɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ e bɛ mun fɔ. bon o de y'a balawuma yɔrɔ ye o parce que hadamaden ni min b'i yɛrɛ kun kan anw ni k'i b'o dogo cogo t'o la o diɲɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na bi foyi tɛ diɲɛ in kɔnɔ min bɛ se ka dogo mais anw ma maloya ka mɔgɔw wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Nations Unies ni fan bɛɛ lajɛlen k'u wele k'u ka na an dɛmɛ ka kuma an n'an balimaw cɛ ko ayiwa jamana bɛ ɲini ka tiɲɛ o de nana ni sigi ka fɔ ye o de nana ni accord d'Alger ye bon hali conférence d'entente min n'a fɔra k'a bɛna kɛ a bɛɛ lajɛlen b'o ko kelen de kɛ hali bi ni maaw sɔrɔla jamana in kɔnɔ n'o ye jamanadenw ye n'a sabatira k'a fɔ jamana in a denw dun n'olu b'a kɔnɔ mun b'an bali an k'an bolo bɔ an n'u ka sigi ka kuma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ min ka d'u ye k'o kɛ o nka ka maaw ɲininka kɔni aw ta y'a jumɛn ye anw bɛ dɛsɛ k'o kɛ wa anw bɛ dɛsɛ k'o kɛ jamana in kɔnɔ ka ko in mɔmɔ k'a datugu o bɛ se ka ko in datugu wa n'a bɛ se ka datugu ten a bɛ datugu a banna mais a tɛ se ka datugu o marifa bɛ maa minnu bolo ka jamana miiriw a datuguli dama b'a datugu wa o tɛ se k'a datugu o il faut vraiment qu'on regarde la réalité en face parce que ko in bɛ ka taabolo min ta sisan o tɛ taabolo ɲuman ye ninnu bɛ taa tasuma don ninnu ka buguw la donsow ni fɛn wɛrɛw maa o maa bɔra u b'a fa ninnu fana ka mɔgɔw bɛna u ye donso komɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa nɔfɛ u bɛ t'u fa bon ni o ko minnu filɛ nin ye n'a daminɛnen filɛ nin ye jamana in kɔnɔ n'an yɛrɛ dama ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲɔgɔn lajɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka ko in fo an ka fɛɛrɛ ɲini a la min tɛ maa wɛrɛw ka fɛɛrɛ ye mais anw ka jamana tɛ se ka kɛ fɛɛrɛ si t'an bolo problème na min ɲɛsinnen an b'an ka jamana na ko hakili t'an na fɛɛrɛ t'an na kodɔn t'an na min b'a to an yɛrɛ ka jamanaden ɲɔgɔnw an n'u tɛ se ka cogoya sɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu o bɛ se ka kɛ cogo di hakilimaw ka jamana kɔnɔ. o mais président ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ ɲɛsin ma parce que lamɛnnikɛlaw de kan ka ko in faamu n'i ye nin kuma in lamɛn i ka kuma la a bɛ faamu o faamu cogo la nka n'a walawalala bɛɛ b'a faamu sigikafɔ min a laɲini ko mɔgɔw ka bɛn mais a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ i y'a accord d'Alger fɔ aw baara minnu kɛla aw ma ɲininka aw da ma don a la o dɔrɔn tɛ nin min fana bɛna kɛ n'o ye sigikafɔ n'o ye entente ou bien dialogue min n'i da magara la ko mɔgɔw ka sigi u ka bɛn yala aw da b'o la wa n'aw da b'o la aw ka hakilila ye mun ye o la. fo an bɛ yɔrɔ min na sisan an da ma don a la fɔlɔ kunna sini maa dɔ sera ne ma biro la ko médiateur a bɔra yen de k'u bɛna lɛtiri caman nka sani lɛtiri in ka ci ale bɛna n'a ka na o kuma fɔ n ɲɛna k'a suda n na ko lɛtiri bɛna caman ayiwa komi lɛtiri ma caman fɔlɔ an ma lɛtiri kɔnɔ ko lajɛ fɔlɔ an m'a dɔn fɛn min bɛ sen na nka komi olu yɛrɛ u ko ten ko inclusif don ko maa si tɛ to kɔ min bɛ jamana kɔnɔ fo bɛɛ ka sigi min b'an fɛ an k'o fɔ bon ni o baara in ni a fɔra cogo min na n'a kɛra ten nka san'o yɛrɛ ka se tasuma in bɛ ka don cogo min e ko ni nin ma jɔ nin sigi in yɛrɛ a bɛna kɛ sigi ye de jɔ de o fɛɛrɛ de ka ɲini ka nin jɔ joona o fɛɛrɛ in a bɛ ala bolo suma o kɔfɛ a bɛ jamanadenw yɛrɛ bolo an yɛrɛ dama de don maa o maa bɛ maasina i ye dodo ye o i ye bamanan ye o i ye fɛn wɛrɛ ye o a bɛ i balimaw ni sinjiw ni ayiwa i furuɲɔgɔnw bɛ jamana kɔnɔ maa mun fana ye fila ye i ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la i ma bɔ sanfɛ ka cun balima b'i la sinji b'i la dɔnbaga b'i la fɛn wɛrɛ b'i la o kuma n'an yɛrɛ bɛɛ de man ŋaniya siri k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de bɛ ka kan na pour que an yɛrɛ dama ka kɛ sababu ye ka kɛ kala ye an yɛrɛ ka kɛ muru ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara o de ye k'i yɛrɛ bila i k'i yɛrɛ tiɲɛ bamanan ni fula minnu sigilen bɛ kabini san 1000 u bɛ sigi la o tigilamɔgɔw de bɛ balo ɲɔgɔn na olu de ye ɲɔgɔn ko bɛɛ ye n'a fɔra ko bi olu de bɛ wuli ni tasumaw ni marifaw ye k'a dɔn ɲɔgɔn na kun yɛrɛ tɛ ko min na ko dɔ nana dɔ faga hali maa min nana maa min fa i m'o dɔn fɔlɔ n'an yɛrɛ dama wulil'o la o kɔni o tɛ hakilima ka baara ye
o tɛ ko dɔnnaw ka baara ye n'o tɛ ni dialogue ko min fɔra ani ni conférence ko min fɔra u kɔni y'a fɔ k'u bɛna lettre ci an ma nka an m'a lettre ye fɔlɔ an m'a kɔnɔ ko ye fɔlɔ nka karamɔgɔkɛ min ka bon n'o dialogue in ye n'o ye accord d'Alger o kɛra yan mɔgɔ kelen tɛ diinɛ kundaw ye maa min wele ka taa a sigi a kɛnɛ kan an ma taa Alger an da ma don a la an ka kuma ma don a la parce que ko in kɔni ye ko dɔ de ye a bɛ komi jamana in yɛrɛ a bɛ lahalaya min na i b'a fɔ ko jamana in minnu b'a kɔnɔ o bɛ maloya n'a ye de jamana in ye alisilami jamana de ye o ala de y'o kɛ maa si tɛ se k'o bɔ a la ni problème min bɛ jamana in kɔnɔ n'a ma lajɛ ni alisilamɛya hakilina ni a fɛɛrɛw ni a dabaliw ye barisa o ye tin de ye ni danaya de ye min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cordon min don c'est très sensible a bɛ se ka sama pour que lafiya ka kɛ jamana in kɔnɔ n'an ko o kuma yɛrɛ kana fɔ a la o bɛ gɛlɛya dɛ o bɛ gɛlɛya dɛ nka san'o ka kɛ n y'a fɔ cogo min na n bɛ n kan bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye k'a bɔ jamana fila bɛɛ ye n bɛna kuma in fɔ filakan fana na k'u wele pour que u k'a mɛn ni ala sɔnna k'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ni ala ye summa u k'a kɛ sinji min ni ala y'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko min filɛ nin ye n'a daminɛna an ka jamana in kɔnɔ u k'a lajɔ an yɛrɛ dama ka don ɲɔgɔn kan seliba fila an bɛɛ ye silamɛw ye an bɛɛ bɛ seli an ka ɲɔgɔn faa an k'o dabila maa minnu ni hakilina wɛrɛ donn'u la n'u bɛ nin baara in na ala b'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na pour que nin hakili min y'u bila maa fa in na o bɛ se ka ayiwa dansira la cogo min nka n'an sɔnna mɔgɔ minnu tɛ kodɔnbaw ye u ka na jamana bɛɛ lajɛlen don fili la ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen don fili la ayiwa maa si t'a ɲɛɲini tuguni bɛɛ dusu de bɛ bɔ a laban a bɛna kɛ fɛn min ye fɛn ɲuman tɛ fɛn ɲuman tɛ n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi ala ka jisuma k'a fura ye ka kuma laban fɔ a bɛ wajibi an ka ɲininka kuma dɔ la an y'a ye f'i ye kuma min fɔ sisan siɲɛ fɔlɔ min na ni fagali bɔra la an y'a ye minisiri min taara o ye Konate fila ye humanitaire ni justice dɔ bɛna a yɛrɛ ɲininka e ko ka kuma filaw fɛ ka kuma bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ bila alakira mantoya la alayhi salatu wasalam mɔgɔw b'u ɲininka mais munna n'o ci min bɛ taa fɔ mɔgɔw ye munna aw da tɛ don a la en tant que président du haut conseil islamique yala jamana de ma sɔn aw da ka don a la ou bien a kɛra cogo di ni jamana min wele i bɛ mun kɛ jamana ye maa wele wa u m'an wele o ma fɛn fɔ an ye hali an bɛ yɔrɔ min na bi o m'an wele o ma fɛn fɔ an ye nka anw de tɛ se ka sigi k'an badenw n'an sinji ɲɔgɔnw k'u ye jamana kɔnɔ vraiment nin ko in bɛ sen na ko an tɛ foyi fɔ a la o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ni tɛ se o la n'o tɛ an ma wele fɛn ma fɔ an ɲɛna bon nin ko in na kɔni hakilila k'a fɔ jamana min ye diinɛ jamana ye seli jamana de don sun jamana de don diinɛ bɛ hinɛ ni ayiwa deli don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tin don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la n'an kumana ni o kumakan ye la'alla wa asa a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ nka komi diinɛ in yɛrɛ ma jamana yɛrɛ bɛ mara cogo min na diinɛ ko kɔni hali u ye ministère min di k'o ye diinɛ ko ye e m'a ye o y'a ɲagami wa o ma ni boli ɲagami ɲɔgɔn na de ko ministère des affaires religieuses et du culte bolisɔnnaw ka ministère voilà bon fɛn bɛ se ka kɛ a ka kɛ diinɛ ye a ka tila ka kɛ bolisɔn ye o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen kɔnɔ o bɛ ɲɛ wa président ko de ka silamɛya neutraliser dɔrɔn bon i b'a dɔn k'a fɔ ko bon tiɲɛ yɛrɛ la ko in kɔni n'i y'a lajɛ i yɛrɛ bɛ kamana gan quoi ne ye ministère in tɔgɔ mɛn don min na ne ma deli k'o kuma fɔ maa ye n y'o to n kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i ma fara k'a fɔ u bɛn'i lajɛ wɛrɛ la n'o tɛ ministère des affaires religieuses o bɛ diɲɛ yɔrɔ caman na nka du culte o ye dabɔngama ye parce que ka boli kɔni ni silamɛya k'olu fara ɲɔgɔn kan minɛn kelen kɔnɔ ko k'o baara o kɔni ye fɛn kana kɛ de bon jamana min ka faamuya cogo ye nin ye kow la vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an n'u ma nka hali bi an bɛ maaw wele ka taa sabali ni yɛrɛ minɛ na nin ko in n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɛɛ de ye président mais au conseil islamique en tant qu'entité aw bɛ na mun wuli ka jɔ kɛ en termes de sensibilisation et d'information ka kunnafoni di diinɛ ɲɛmɔgɔw ni silamɛw ma n'o bɛ programme na bon a kɔni ka d'an ye mais comme an bɛ jamana min kɔnɔ en réalité tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ siran kɔrɔ ye jumɛn ye i tɛ siran ko wɛrɛ ɲɛ koyi mais puisque initiative tɛ yen k'i wele k'i don a kɔnɔ ni wulila ni fɛn min ye ka taa n'a ye fana tuma dɔ la o bɛ mɔmɔ k'a lajɛ ni ko wɛrɛ t'a jukɔrɔ
bon ni ko min b'o cogo la ko ni fɛn o fɛn bɛ yen ni diinɛ ko kɔni b'a la kasaba la o kuma maa b'i yɛrɛ minɛ o de b'a to fɛn caman bɛ yen an b'an yɛrɛ minɛ an b'an makun bon et puis il y a un état jamana bɛ yen ministère bɛ yen gouvernement bɛ yen l'initiative ne o tɛ kɛ anw ye c'est eux qui doivent donner l'initiative. président a ka kuma fɔ a ɲɛ kan mɔgɔw yɛrɛ bolo état bɛ ɲini ka dɛsɛ ko in kɔrɔ de. non ni état bɛ ɲini ka dɛsɛ ko in kɔrɔ anw ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye état de ye an k'an bolo bɔ état ye k'a sama a kana dɛsɛ état fana k'an bolo minɛ n'an y'an bolo bɔ a ye pour que an ka fara ɲɔgɔn kan a kana dɛsɛ. état b'o logique la. bon n'o tɛ o logique la u ka kan ka don o logique la u ka kan ka don o la vraiment. Il est grand temps maintenant pour que vous cachiez. Parce que bi maaw ne wele ka bɔ masina bi yɛrɛ dimanche in na k'a fɔ ko bon mɔgɔw bɛɛ taara délégation taara gouvernement taara tabital mɔgɔw taara mais an ma diinɛ mɔgɔw ye bon nin ko in dun mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw dusu saalo ka kuma maaw fɛ kumakan na u bɛ se ka min faamu peut-être diinɛ mɔgɔw de bɛ se k'o kɛ a tigilamɔgɔw a y'a jamu fɔ n ye k'a tɔgɔ fɔ n ye a ko ale tɔgɔ ye ko Ibrahim Cissé. A yɛrɛ bɛ yen ne ko a ma n ko n'Ala sɔnna an bɛ se inshallah ni Ala sɔnna n dan n'o ma mais fɛn ninnu na tuma dɔ la ka boli ka taa kow la k'a sɔrɔ a ma sara aw la a ma ɲinɛ aw fɛ i yɛrɛ bɛ siran o bɛ faamu cogo di parce que anw bɛ lahalaya min na n y'o f'i ɲɛna n ko jamana in bɛ complot dɔ de la o complot in fana dɔ wɛrɛ tɛ koyi diinɛ in nɔfɛ ko don ça c'est ma conviction a bɛ se ka kɛ n bɛ fili la. mais ne kɔni fɛ n bɛ ko in ye cogo min o de jamana in bɛ lahalaya min na parce que n'i ye silamɛ jamanaw lajɛ diɲɛ kɔnɔ a fitina in bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛ jamanaw de la a yɔrɔ o yɔrɔ ni diinɛ ko ka bɔ a yɔrɔ la u b'a ɲini ka fitina don a la donc arabuw yɛrɛ ɲuman na Mubaramaja c'est un agenda qui est là bon n'i ye hakilima ye i b'a faamu anw ka jamana silamɛya de yangalen don an ka jamana in kɔnɔ. Wa dynamisme b'ale de la don o don dɔ de bɛ fara a kan mais anw bɛ sigi bureau kɔnɔ e b'a kalan journaliste chercheur mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ bɔ farajɛla la u bɛna an ɲininka don o don an ɲininka kun ye jumɛn ye olu jɔrɔ kun anw ka jamana silamɛya ko b'u ɲɛsira la wa don o don b'a ɲininka u tɛ ɲininka foyi la aw ka jamana a bɛ ka taa nin cogo in na salafisuw ka ca la ninnu ka ca la aw hakilila ko a bɛna kɛ cogo di donc il y a une préoccupation min b'a jira k'a fɔ silamɛya yɛrɛ bɛ cogo min na o préoccupation b'o la misiri ka ca aw ka jamana kɔnɔ don o don misiri bɛ jɔ yɔrɔw la don o don misiri bɛ dayɛlɛ mais alors o kuma donc fɛn wɛrɛ tɛ yen préoccupation wɛrɛ t'u bolo ni nin tɛ. Donc o reggae min bɛ silamɛya la ni dynamisme min b'a la ni jamana in ta jɔra a bɛna sous région bɛ contaminé donc f'u ka jamana in ci a ci cogo ɲuman min b'u bolo olu yɛrɛ fɛ u tɛna se k'an jɔ ka marifa ci an na an ma fɛn kɛ maa la o mais k'an yɛrɛ dama su an ka bila ɲɔgɔn na pour que jamana ka cun o kɔni y'u ka agenda ye ne ka faamu cogo la n bɛ se ka fili hadamaden ko don. ka président kuma laban ye mun ye. kuma laban ye jamanadenw il faut qu'on soit vigilant ko in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ɲini ka tɛmɛ ayiwa état dama kan état ye anw de ye jamana ye anw de ye a bɛɛ ye anw de ye ni jamana ma min faamu an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana wele a k'a faamu a k'a ye bon anw ka jamana société civile mɔgɔw farifalen don maaw tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma u tɛ initiative sɔrɔ u yɛrɛ ma. Parce que bɛɛ hakilila k'a fɔ ko ni n y'a kɛ tan u bɛna fɔ tan ni n y'a kɛ tan u bɛna fɔ tan mais u bɛna fɔ tan ni o y'i bali k'i ka responsabilité ta face à l'histoire face à ton pays o kɔni o y'i ka faamuya cogo de ye bon ko in selen bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan an yɛrɛ dama an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔ pour dire à cette chose là halte masina don o yɔrɔ wɛrɛ don o fɛn wɛrɛ de don il faut que jamana société civile min b'a la commerçant min b'a la détaillant min b'a la tabalitigi min b'a la feere maa min bɛ fɛn feere a la charbon-tigi min b'a la maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ diɲɛ taalan de y'o ye bi ni jama in bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ fɛn min ma ko ɔhɔn o de bɛ sabati yadullahi ma'al jamaa o y'anw ka kɛra kumakan de ye a ko ala ka dɛmɛ o faralen bɛ jama kan o tuma ni jama in n'an wulila n'an ko fɛn min ka jɔ o bɛ jɔ il va falloir que vraiment o ka kɛ ni ala sɔnna fana o bɛ kɛ conférence in don o conférence in tɛ o
an kɔni b'an kan bɔ ni ala sɔnna silamɛ jama ni société civile jama ani fɛn o fɛn bɛ yen suguw ni ayiwa sotarama bolila ni fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ jɔnniw don silamɛw don kuma an ka wuli anw ka jamana kana ci an sigilen ɲɛna o wele kan an b'o bila mɔgɔw ye an ka sabali maa kuma minnu bɛ fɔ nin fɔra nin bɔra tan nin kɛra tan an k'o jɔ kuma kan k'a ɲɛsin an balimaw ma taajuru sara an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o jɔ joona a tɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ lafu k'a bila sen zabara kɔnɔ mais n'an ma wele an yɛrɛ ka kɛnɛ sigi kɛ salamu aleykum. N balima silamɛ lamɛnni kuma laban min fɔ ka fɔ kɛnɛ bɛna sigi wa ni ala sɔnna kɛnɛba bɛna sigi silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wele diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wele karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wele jamana jagokɛlaw a n'a bolola baarakɛlaw maa o maa n'o b'i yɛrɛ ye diinɛ ko la o b'i yɛrɛ ye danbe ɲuman ko la o b'i yɛrɛ ye jamana ko la o b'i yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛna o b'i yɛrɛ ye jamana ka bɔ a juguw bolo kuma bɛɛ lajɛlen bɛna wele au conseil islamique fɛ a n'a ɲɛmɔgɔba le très respecté l'imam Mahmoud Diko tile fila in na ni Alahu Taala sɔnna a ma o ye kunnafoni ye min kan ka lase aw ma wagati nataw la ayiwa fɔcogo la kɛcogo la au conseil islamique ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛ ni Alahu Taala sɔnna a ma o tɛna kɛ kuma diya ye o na kɛ awa bi ni sini kuma ye ni Alahu Taala sɔnna a ma o b'an balima silamɛ lamɛnnikɛ jɛkulu an y'a fɔ an ka jɛmukan fan filanan o de ye ni min fana